Gai yod IPF tini o jamarok jaror phainai especially sini Ramohon Babono khobui jotono no puila dayaso tongnai bebak nono ani khakaham te hamjangma yafaro tai tini oro phaimanjak phainai hakchal sampani takhok bukhuk songno ang khakaham yafaro ang tini dayaso asukutui kaisa kok muitu mankha 2020 ni 8 तारिख January wo Black Day dosram chomoni wo ungo adino Bubagra phayo hengka kai borok jomo goi tongo yango chini dugmale hatiwo hengka kai chini takhok IPF tini takhok songrok gono obosthano tongo ang asugoi tongmani Bubagra no sawo ano bo tiger hadi sengaro IPF tini gono dorna wo thangai seng srapsa borok bai asugoi nai kok salai nai hinai hengka ang aroni no thangpaikya hengka kai thangai sengaro bo srapsa gono obosthano ungko kha Bubagra adino chini borom ganang NC Debbarma bobai bo kok salaikya seng boroi ba TRIPURA land ni tiyui adino khakla bo TRIPURA land ni sijak borbai misil khlaikya norobo nukhana mangpilibo tini adino ang samani tongo a black dino bason difru ang omono nainani musungmani o dugmali hatibai o dosram chomuni no thancha khlaiye jodi seng kringsa jaga o miching khlaimang khakai chini khablai no tonghokamu hinai kintu tini blai khano tongthogo tamni hingakai miya sarigo seng thanchang laikha kaglai liya aboni pareno সারা ত্রিপুরা রাজ্য ও আনি পারাগান হব বাজি সকলাইকা আংখা কালিবারেনি বাজি সিহিনি দङ অলখাই খানা বাবা থানচাং লাইমানি বাজি সকলাইছো পুরমসেরে পুরম লাंखारि लाइखा ताखुर अमनो जों नायमानि अमथिखायनो जों टंनानि मुसुंमानि तिनि टंखा तामनि बागै जों मोसाक ukologo klaikha omoni kothama kisisa sawino angani kok painai kok pungkha jeng India o mar sungmani porewano totkalin purbo Pakistano se Noakhali o Hindu Muslim danga mani ulo Dakani Raipura o Hindu Muslim jokhon danga ngoi হাজার borok Hindu Bangaliro illegal migrant beaini babe Tripura hapaimani porewano जों गोबां दंमानि 90% दंमानि कमिटे दिनै जों 30% आव फायसकबाय आबनि गोबां माल लाइबुमा दङ अ फायनाय रंनि दोस गरै दोस सिनिसै बाहायगाय दोस अ दसरत o petayla cutting bin khana agi apti petayla cutting khanai waisa binati jam thuklop cutting raja aro Tripura sarok agi amti mang jam thuklop boi raja gahaima aborong tupi kasak thubri boi flag kasak balli boi agor tola misil tikhlaika o misil ni slogan tamo tongmane kasak tongalak ganang tongalak समाजतन्त्र फाइकाय आथुपुरी बाय ताल बाय तंगा से नखा मोसाङै तंगो वानसा बाय Tripura कथाय तंखा से देश मोसाङै तंगो ताबुंदर बुसुं मोसांबायखा ताबुंदर टाङै बुसुं मोसांबायखा ताने आगोलै किनारनि चिन्ति बाजाकतिनि खारिमा थांबायखा अ बिश्रामगन्ज लेनामा हाति तिनि तां बिश्रामगन्ज अंखा लाइबुमानि कग्न वानसुगै फाइकाय हर मुक्ति थांया मखलनि मुक्ति यरो आनि लाइबुमानो आं साननानै नायलिया जों जखनते बकं बालै दंनायफ्रु फाइसा मोसाया
bolong bufang kotor tola thulai puro lai se mayani rijabo salsa omti din mo thangka mai masaya para krei theplok sawoi thumani din bo tong khachini gobang ma lai buma tong kento o dosharat dev o রিফিউজি পুনর্বাসন চাই ভোটাধিকার চাই হিনে যখন স্লোগান দেবই সেই আগরতলানি দুর্গা বাড়িব বিষম্য নম্বর 10 মুঙ্গই নিপেন চক্রবর্তী নেতৃত্বে গণ অবস্থান থৈমানি উলো না সেই রায়পুরা সেই নোয়াখালীনি ওয়ানজিরং ত্রিপুরা হাসতেও ভোটাধিকার রিজাগো বরং অরণ্য নাগরিক রিজাগো আবনি পরন নাগরিক মানে চিনি অধিকার নকমানানি जों सुरुंखा कारण जों डेमोक्रेटिक पार्लियामेंटारि सिस्टम साइमाया डेमोक्रेसी जे संख्या गरिष्ठ अंगै थांगो बंनि यागनो क्षमता थाङै पायो चिनि क्षमता अंगै थांगा आं साखाखाय आं कक बासननि काकाय गोबाङा वानजिरक आनो चाजा ग्यांगो ना सेले जागो आं जेल तंफ्रुबो यासि सुरजागो इ कमन वानसा बुथारनाय इ कमन वानसा रंनो बिसिकाय कुलनाय हिनै आनो हिनो यासि सुरजागो आं कायसा कक सानानि मुसंगो सिनि बोरिर हामजक थांफुरो काबलायमानि सिनि बोरिर हामजक थानाफुरो ताम हिनै काब बागे अगले सुया खाजाबाय करया बुइनि माले माया नसाजक अबागिबा थांकाबा हामका हिन्दी अस मा हिनि काबो ताङै काब कारण बुनि नुखंगो थानानि हेंखाय ताबक जों बंकनि तत्कालीन पूर्व पाकिस्तान ताबनि बांग्लादेशनि फाइनाय नसे ताबो चिनि राजा बुफा हिनि तंनो जों बाइके गसिना बा हा ओ मानिक सरकार ओ सुधीर रंजन मजुमदार निपेन चक्रवर्ती ओ विप्लव देवसंत चिनि हानि याबले बरक से आयंनानि कायसे बनो बाहाय बुफा हिनि गसिना बा बाहायके राजा हिनि गसिनाय ए अमति हायनो आबुनि बागैनो ताखक बोखराक जों आगि अनेक गराय परायुं लायखा ताई जरा करिखा जरा पाइ फाइखा ताबुक थानचां लायखा अ दिन जों नासिङै तंलायमानि अर मान लायनानै सकलायनानै अर साबा एमडिसि एमएलए लंनानै कस खगया सिनि बयस आनि ताबुक 57 बছর प्लस संखा आनि लाइबु मानर नायनाय दे ओ 57 बছर आं कोन सरकारिन अधीन ताबुकसक पर्यन्त तंयाखो ताबुसक पर्यन्त 57 बছর ओंखा आं कोन सरकारनि अधीन तंयाखो कोन सुजुग सुबिदा ताबुक गना हायाखो महाराजा जखन कांग्रेस खाइपुर आनो साखा टाइगार नों कांग्रेस हाबनि राजेश्वर दिल्ली राहुल गांधीनि बुसकांगो थांगै ब कांग्रेस हाबो आनो साखा महाराज आं बनो याक जराखो आं कांग्रेस खाइमैया ताङै माया कांग्रेस थांगानि दफानि कगां साइमैया आबनि बागै आं हाबिया दिल्ली डेमोन्स्ट्रेशन आनो थानानि बागै बकयखा आं थांलिया कारण जेखाने आंनि दफानि बागै आं कक सानानि सुजुग माया आं आरो क्रुइ बुबाग्रा खाना जुदि आंनि दफानो खिबै कक उल्टा साखाखाय आं बुबाग्रानो खुलुमैनो सानाय आं नोंबाय करिखा आं दिनै बेलायखाना खा तंथगौ चिनि ताखौ जारा आइपिएफटि खाय तंनाय बर त्रिपुरा मथाबा एलायन्स खालायमानि परे जों खानाव तिनि चिनि बुबाग्रानि खोकपिन जों खानाय फायो मिया हरनि सिमि बंनि साकाव ब्लाइके प्रेसार क्रिएट तंखा हिनै अमसे प्रेसार तंग बर आहाय पानो बर किरियावै बखा क्राक खायै ताबुको बसाइ तंखो अमतै नंनानै नांगौ ताखुरा आबनि बागै बरंनो सेलुट मारिवसो चिनि दफानि बागै जों अनेक थै खिख्लायखा सिलायबाय सबाव बकलायखा आहायनो डेमोक्रेटिक लामाबो चिनि रबि लिटन सं थैखा गोबांमा बरक बोथार जाखा अ विश्रामगन्जबा हातिनि किफिलतिनि बुमरि बोथार जाखा चिनि बरर गोबांमा त्रिपुरा सामसायखाय निनि बे एनि घोषणा खायै हाजार हाजार सैन्य बाहिनी रिजार्व आर वानजायाम चायाखाय खालाय जायगा अमतिखाय निनि आनिखायबो प्रशासननि अधीन जों दंखा
থানায় 25 বছর বিশেষ করে চিনি তাকক IPF যারা খাইনে রক মিটিং মিছিল খাইনে নাকি পারমিশন মাইয়া লামা কাছু জাগো বুঝাগো আগরতলা মিছিল বরফ সফরব জাখা আর তাই কোন কখরই কিন্তু जों তাবো নুখা সেই পানি সাগর 144 দ্বারা ভায়োলেশন খালায় ক্যামেরা সাগৈ বিশ্বজিৎ দেববর্মান আসতে জনা ইলিগাল মাইগ্রেন্ট 10 বইব থারকা অমনিব কোনো বিচার করেই কিন্তু চিনি বুকো পাতাল কইনা অমনি জাস্টিস সাनै যখন তে বন কল খাইকা চিনি বরং নখাই দল দল খাই তিখলাই রমিতলাং ভাইখা বরং সবই তো নিখা অনেক বড় কেস খেলাই যাক উদয়পুর তিনি বেল নাওই নগতাংনা নাঙ্গো ভারতনি সংবিধান গণতন্ত্র মতে খাই জাতিগতভাবে খাই খাগৈ চেহারা নাসিগৈ বাসা নাসিগৈ বিনি চুম্মান नासिगै शासन चलिवै माया आबनि बागैनो जों सानानै नायो NRC যখন সুপ্রিম কোর্ট রায়ঙ্গৈ ফাইকাকাই তাবুক যারা আরো ওয়াহুलै তনাय त्रिपुरा सारं नरं बसों नायेरि नाय जोंनि जराव जों सिकिरिवै न जम्पुई ताकार जला गाबरदी जरा यांग ताकार गलागाति पारखाय रिरेखा NRC फाइफ्रुखाय सोजा त्रिपुरानि फाताराखा तिख्लायनाय ताखौर किरिनानि कक्करै जों जतन थानसंबायखा दिनै चिनि अनिमेश बाबु बमिया INPT याकरै दिनै त्रिपुरा मथा दलखौ बांमा तुबै जों फाइफ्रु प्रेस कनफारेन्स खायै त्रिपुरा मथा हाबबायदोखा आबनि बागैनो ताखरक बुखरक आंते कायसा पान्डाव थानानि दंगौ एंका आबनि बागै अनेक गोबांमा कक सानानि मुसुंफानो सालिया अल ताइसा नरबाय मालायफिनाय हेंकाकाय अमनो कायसा कक दंगौ जे जों अनेक किसु नंलायखा अनेक किसु न सालायखा जों IPF जनबा अनेक समय हामिया हिंका बरबो जोंना हामिया हिंका अमरो पगै थांबायनो जरांखा मतिनिनो पगै थांखा मियानो पगलाय थांलायखा आबनो कक बरक बाय कक कायसा दंगौ जे उंखा उंवैनो थांखा सावै हाबनानै गरै साका तियारि बाय थांबानो खामा तियारि दंखौ अ खामा तियारि न ताबो IPF त्रिपुरा मथा ताइ जत मिलिवै कायसा जों मथम मुखौ थानजां मानि अ थानजानो चिनि खामा तियारि मबाइनो जों थांनाय मबाइनो मो थांजानाय आसेक सावैनो जतनो हामबायाफोरै आनि कक अरनो मथाका त्रिपुरा मथा आयुग्लकथन IPF आयुग्लकथन आतिसा आयुग्लकथन चिनि बुबाग्रा आयुग्लकथन जतनो खुलुमबायखा